Nɔvi lɔlɔ̃tɔwo miaƒemetɔ nyisɔvedɔ egbedoɖa ɣleti 5 Mai 2026 ƒe ŋkeke 8 míegada kpe ne Mawu ƒe kɔsiɖa ye egawɔ ɖe mí ke abe ali míewɔna edzidzi ene. Kɔsiɖa me ƒe tanya le lãmesẽnyawo ƒe akpadzi le éjaculation précoce abe ali wonana afɔ kaba ne mi kple srɔ̃mi na ye koa wòma dzidzɔ ko afɔ nana va eya ŋuti mia asrɔ̃ le ke nye mia nɔvi dɔwɔla ahiã le yawo Gilbert yiwo gana papa kanguru ye le mɔnu le gaƒoa be míali tatanti tso tanya ŋuti ke nu katã mi tsɔ tanya va ɖo mi nye be afɔ na ne mi ku srɔ̃mi na anyia mɔɖela mitsi amatɔ̃ ya tete hafi afɔ na la va gake ame ɖewo tɔa mesɔna mitsi ɖeka tɔ hã ko nui va hena tsitɔtsitɔ va srɔ̃ƒea menyo hena tension vana koa mía mɔnukpɔkpɔa míaɖe nua ɖe go étude aɖe go nu ka gbɔ tso be éjaculation précoce va nɔ le míɔna traitement vevetɔ woaho aʋa ɖe nɔnɔme ŋuti koa alebe ne srɔ̃tɔ vewo nɔ anyi koa woase vi na wo nɔnɔewo éjaculation maganɔ précoce o ela va ɖe gamedzi míeda akpe kema nyagbe éjaculation précoce c'est une éjaculation survenant très rapidement, généralement moins d'1 à 2 minutes après la pénétration ema nyagbea gblɔ koa ne srɔ̃tɔ vewo nɔ anyi koa medzidzi o eɖewo mesɔna mitsi ɖeka hã koa evɔ wona afɔ vɔ yi ke menyo eɖena fu kema míakpɔ be éjaculation normale ŋutɔa 5 à 7 minutes ye vana koa enyo edame dzi ke míakpɔ étio pathogénique causeawo kple ali nuwo vana me ɖo míakpɔ gbã facteur neurologique et génétique bon neurologiquea míakpɔ be tsi ɖe wona be la sérotonine eya míabe adɔkaviwo sécrété nɛ cerveau hã esécrété nɛ ɖe ɖoɖonu koa enana be míesantina nua éjaculation alo envie sexuelle kple tɔtɔ koa éjaculation evana ɖe ɖoɖonu 5 à 7 minutes vɔ eva vana be tsia sérotonine ebe taux nɔna faible ke le faible koa míekpɔ be éjaculation précocea eva xoxo nake nye facteur génétique prédisposition génétique ne le vitɔ ɖe ŋutia ateŋ tsɔe ne via faa evana me le ƒome ɖo me hafi hypersensibilité périphérique tafla tse ahɔhɔ ƒe ka ɖe nerf dorsal du pénis eto voa be tagbe va voa be dzigbe tututu va ɖo voa be tame kaya tso keke nia míabe gbidzi be ƒua bena be sacrum game wòtso va to aŋɔ me muscle pelvien be fima va ɖo voa be ta koa nerf ma nɔna très sensible ne voa li voa enɔna très sensible koa evɔ éjaculation vana vɔ ne nerf ma ele très sensible akpa menyo koa éjaculation précoce evana me ne nerf ma xɔ dɔléle ma hafi facteur psychologique ehã le émotionnel tafla tse wona be anxiété de performance eye nye be le nana afɔ kaba ko gaɖome na ame ɖewo dza na afɔ koa wogbanɔ tame bu bo nu ya gbadza va me kea koa nu ya wotsɔe na hɔhɔ koa chaque fois no dza ɖo rapport koa evɔ éjaculation précoce evana nye anxiété de performance stress hã stressa ne mi le stressia hormone de stressa wo sécrété na kple adrénaline kple cortisol woatsɔ perturber na excitation sexuelle koa éjaculation précoce evana hafi cause organique le kpɔ ɖe me prostate hã ne xɔ abia alo thyroïde veto be kɔma ekpɔ dɔlélea éjaculation précoce evana kema ne éjaculation précocea va ɖe ŋutɔ leke ŋutɔ nanɔ kpɔ signawo ɖoe symptôme ye ma míegblɔ ne na anyi ku srɔ̃ koa mesu 1 minute tsɔ alo mesu 2 minutes koa evɔ le na afɔ vɔ evana me le afi ɖo hafi afi ɖoa tso gɔmedzidzia kaka sue ɖe dzi ya tsa evɔ persistance evana à chaque rapport koa wosɛnɛ wɔe be míakpɔ be détresse evana dziɖeleameƒo evana me le foyea menyo ko contexte gaɖo me nenye be le ɖe srɔ̃ ame ɖewo tɔ vana le gɔmedzedzea éjaculation précoce primaire míɔnɛ koa après toa eva nɔna ɖo alo ame ɖewo tɔa wona acquis secondaire gɔmedzedzea meva nɔ vɔ après hafi éjaculation précoce ava ɖo me alo ame ɖewo menya ɖe srɔ̃ koa evɔ éjaculation précoce adzena gɔme kaka va se ɖe yi dzidzi aɖe ko numɔ katã dɔléle koa eɖona impact ɖe ame dzi ŋutsua míekpɔ ne nua va na koa dziɖeleameƒo
ŋukpe hã vana me mate ŋu wɔ nui avlu aleke o akpɔ dzidzɔ aleke o ɖe ŋutɔ ɖokui ŋuti nyɔnua hã nenema ke be srɔ̃ mele na afɔ ɖe ɖoɖo nu ko attention evana ame eve wo dome gaɖome ŋutsu ɖewo agblɔ be ke yewoaɖo deuxième bureau voa cause le ŋutiwoa eye le gama le gava na éjaculation précoce mikpɔ evana me le ŋutsu ɖewo hã gbɔ nena kwa gaɖome ko ne éjaculation précoce ale va na koa miakpɔ be evua eva nɔ agbɔdzɔm dysfonction érectile evana ko enana be dziɖi la me ƒo vana le couple ame evea ke menyo kema ne nye be ŋutsua va koa miewɔna traitement abui ye hã le alo atike le mieŋlɔna kple anesthésie locale atike ɖe à base de lidocaine amie koa no sisi ɖe vua be tame nerf ma dzi nerf dorsal du pénia koa evɔ nerfa xɔna gbese nɔna calme vi ɖe koa alebe ne ŋutsua nɔ anyi kple srɔ̃a koa wotɔ 5 à 7 minutes hafi éjaculation bela va hafi miagblɔ be traitement mi mate kaka ŋutsua ma kaka se ɖe ƒe kugbɔ wohiã be miaho aʋa ɖe dɔléle ma ŋuti koa technique ɖewo le mi wɔna le kpɔɖeme stop start miefiana ŋutsuwo stop starta egɔme nye be tsɔ yɔkumi asisi ɖe vua be tame nerfa dzi kaka vua be tagbe le dessus du gland asisi ɖe fuma ke kɔ ne sisi koa evɔ vua lili na ne si kaka kɔ ne vua li na betsia be yeawɔ koa afɔna ko natɔ te stop natɔ te koa naga wɔe bon c'est quelques secondes ne wɔe koa evɔ naga afɔna be ava ko natɔ te ke troisième fois la gate wɔe ko na afɔna va koa ete éjaculer fa problème li eya nu srɔ̃ me wole srɔ̃ technique ye koa ete wɔe 3 à 4 fois dans la semaine koa enyo edame dzi koa après toi éjaculation eva na normal alo technique de skis eva na compression isa na stimuler tutugba ne tsɔ ami asi ɖe vua tame koa ne vua li afɔna be nu koa evɔ na tɔ te na miɔ vua be tame de haut en bas déclifetion nɔ dzia index nɔ gɔme na mie pour quelques secondes ne mie quelques secondes koa nagba relâcher ko ne wɔe na nagba trɔ wɔe ke aba exciter nua koa evɔ ne afɔna be nu koa le sese ɖe la me ko naga mie ke koa nerfa ima la entraîne nerf dorsal du pénis koa be ne waxɔ gbese koa evɔ que après tegba wɔ 3 à 4 fois dans la semaine koa kaka koa evɔ éjaculation eva ɖo na me nyui ɖe megɔna précoce o hafi Kegel ye hã le méthode Kegel la mikpɔ ŋutsua le woma dzie ma tsɔ afɔ ɖe egba kɔkɔ ɖokui ene kɔkɔ koa nia muscle pelvien enɔa dɔ mettre en jeu elabe game nerfa to ɖo vua me ko ne wɔe na koa 4 à 5 secondes naga ɖiɖi va aga monter 4 à 5 secondes na ɖiɖi va ko na wɔe kaka 10 fois ko ne wɔe na koa na gbɔ ɖe me ko ne wɔe na ate wɔe 3 fois dans la journée 3 fois dans la journée ma ate wɔe 3 à 4 fois par semaine koa evɔ l'entraîner muscle kple nerf na koa après tout éjaculation eva ɖo na me nyui ɖe koa mieda kpe hafi exercice physique hã le exercice physique ne be adɔ ku srɔ̃a ema mi gblɔ anesthésie locale ekɔte lidocaine ete nɔ sisi ɖe vua 3 à 4 minutes mo asi ɖe nerfa dzi koa nerfa xɔna gbese koa evɔ miete na anyi hafi méthode de sport ye hã le sporta ame nɔna wɔna sport menyo edze be sport koa evɔ organisme esécrété endorphine kple tɔtɔe koa evɔ nerwo wowɔna nu rétablir nyui ɖe koa evɔ ne nu kple srɔ̃ koa womɔe la 5 à 7 minutes hafi ana afɔ koa enyo dzidzɔ vana srɔ̃ƒea nɔvi lɔ̃tɔwo mieda kpe be conseil miese amewo ŋuti be le miekpɔ cause axovɔ amewo ŋuti melɔ hã edze be mianɔ ŋudzɔ ne vava me koa mia pratique nu yɔ ke amewo ŋuti be le koa mia pratique technique yɔ koa à titre préventif koa evɔ nuya éjaculation la va normal koa enyo nɔvi lɔ̃tɔwo le ya nua mibiɔ lãmesẽ na srɔ̃tɔ ɖe sia ɖe